सोशलॉजी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम तालीम की नवीयत के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे। हड़प्पा की तहज़ीब में मोहरों और घरेलू चीज़ों पर कतबात से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग तालीम याफ्ता थे। इब्तिदाई वैदिक दौर में तालीम का मवाद मुक़द्दस अदब पर मबनी था, जो संस्कृत में लिखा हुआ था, जो लोगों की ज़ुबान नहीं थी। तालीमी ज़ुबान भी संस्कृत थी। यजुर्वेद तमाम तबक़ों के लिए तालीम का हुक्म देता है। अथर्ववेद के बयान के मुताबिक वेद का मुतालिया करने का मसावी हक़ तमाम तबक़ों को हासिल है। पहले तीन वर्ण जैसे ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण के तालिब इल्मों को वैदिक स्कूलों में दाखिला लेने के लिए पहली शर्त उपनयन या तागे की रस्म अंजाम देना पड़ता था, और उनको वेदों का मुतालिया करने के लिए जब तक स्कूल में रहना पड़ता तब तक ब्रह्मचार्य बनकर रहना ज़रूरी था। इल्म सिखाने की ज़ुबानी रिवायत थी, जो ज़ुबानी हिफ्ज़ के ज़रिए थी। तलफ़ुज़ और हिफ्ज़ सीखने की ज़ुबानी रिवायत का मुकम्मल हिस्सा था। ज़हनियत को बढ़ाने के साथ साथ किरदार को तश्कील देना यह तालीम का मकसद था। उस दौर में तहरीर के फ़न से लोग ना वाकिफ़ थे। सच्चाई, फ़र्ज़ को अंजाम देना, उस्ताज़ का एहतराम, वालिदैन का एहतराम, भरोसा, मेहमान नवाजी वग़ैरह की बड़ी कद्र की जाती थी। क्षत्रिय जंगी फ़न और नज़्म व नस्क सीखते थे। वैश्य तिजारत का मुतालिया करते थे और शूद्र ज़िराअत और मवेशी पालना जानते थे। ब्राह्मण चार वेदों की मुकम्मल महारत हासिल होने तक स्कूल में ही क़याम करते थे। वहाँ पर सीखने के कई मराकिज़ थे। चार वेदों के दौर में इल्म पैदा किया जाता था, तहफ़्फ़ुज़ होता था और साधुओं के ज़रिए आने वाली नस्लों में मुंतकिल किया जाता था। उनको ब्राह्मण कहते थे। वो आला इल्म पर काबिज़ होते थे। बाद के वैदिक दौर में ख़वातीन को उपनयन रस्म से इनकार किया गया, यानी उपनयन की रस्म अंजाम देने की उन्हें इजाज़त नहीं थी, जिससे वो तालीम हासिल करने से महरूम हो गए। उस दौर में क़ुरबानी के इदारे पर ज़ोर दिया गया था, जो बड़े पैमाने पर क़ुरबानी से मुंसलिक अदब की तरक्की का सबब बना। उपनिषद के दौर में, जो कि 6वीं सदी क़ब्ल मसीह में सन्यासियों की तालीमात के ज़रिए बड़े पैमाने पर तर्क दुनिया का फैलाव हुआ और बहस व मुबाहिसे के ज़रिए नई तालीमात की इशाअत हुई। तर्क दुनिया ये दुनियावी ज़िंदगी से निजात हासिल करने का ज़रिया था। सन्यासियों ने वेदों और वैदिक पेशवाओं के इख्तियार को इनकार किया, हालांकि वो कर्म के उसूल पर यकीन रखते थे। अहिंसा यानी जानदारों को ज़रर नहीं पहुंचाने के अमल को ज़्यादा अहमियत दी गई थी। बुद्धों के खानकाहों या विहारों के ज़रिए बुद्धों के तालीम के निज़ाम का इंतज़ाम किया गया था। बुद्ध मज़हब की पैरवी करने वाले मर्दों या राहिबों को भिक्खुस और औरतों या राहिबात को भिक्खुनीस कहा जाता था। मर्दों और औरतों को भिक्खुस संघ और भिक्खुनीस संघ में तालीम दी जाती थी। विहारों में मजहबी तालीम भी दी जाती थी। ब्राह्मण तालीम के निज़ाम की तरह उस्ताज़ और तालिब इल्म के दरमियान ख़ास ताल्लुक़ पाया गया था। तालिब इल्म को उस्ताज़ के साथ रहना और उसकी खिदमत करनी पड़ती थी। गौतम बुद्ध की तालीमात इंसानियत पर मबनी थी। उस दौर के कदीम यूनिवर्सिटी नालंदा और तक्षशिला थे। आज भी क़याम करने और मुतालिया करने की रिवायत जारी है, जो खानकाहों में होती है। बुद्धों के तालीम के निज़ाम की तारीख़ अमली तौर पर बुद्धों के विहारों या संघों की तारीख़ है। बुद्धों की तालीम और सीखने का अमल ये दोनों खानकाहों के अतराफ़ घूमते रहते हैं। चीनी सफ़ीर ह्यूएन त्सांग के सफ़रनामे में इसका तज़किरा किया गया है। संगम दौर में तालीम बड़े पैमाने पर समाजी सरगर्मी थी।
یہ ایک سیکولر عنصر تھا، اس میں کسی خاص برادری کو مراد حاصل نہیں تھی۔ گرامر، شاعری، ریاضی، نجومی اور فنون جیسے موسیقی، رقص، ڈرامہ، رنگ سازی، مصوری اور اس کے علاوہ فن تعمیر یہ مخصوص مضامین تھے۔ بدھ مذہب کے وہاروں کا زوال، منظم تعلیم کے نظام کے زوال کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قرون وسطیٰ کے دوران قرآن مجید تعلیم کا مرکز بنا۔ بغیر لکھنے اور پڑھنے کی قابلیت کے قرآن، حدیث اور دیگر سائنس کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ایمان والے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی تاکید کی۔ کسی کی حیثیت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے تمام ایمان کے ماننے والوں کو اسلامی تعلیم کا نظام کھول دیا گیا ہے۔ تعلیم 3 طریقوں سے دی جاتی تھی، جس میں پہلا ہے مکتب یعنی ابتدائی تعلیم کے لیے، دوسرا ہے مدرسہ یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے جو مسجد سے جڑی ہوئی ہوتی تھی، اور تیسرا ہے خانقاہ جو مذہبی تربیت دینے کے لیے۔ اب ہم مکتب جس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات حاصل کریں گے۔ یہ مکتب جس میں تقریباً 4 سال کی عمر میں بچے کو داخلہ ملتا تھا، ابتدائی تربیت پڑھنے، زبانی سنانے، لکھنے اور ریاضی پر مرکوز تھی۔ تحریر کا فن سکھانے کے لیے چند گھنٹے صرف کیے جاتے تھے۔ تقریباً 7 سال کی عمر سے قرآن کا مطالعہ شروع کیا جاتا تھا۔ اب مدرسے کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات۔ مدرسے میں قرآن کی وسیع مطالعے کے ساتھ ساتھ عملی مضامین جیسے زراعت، علم نجومی، علم فلکیات، تاریخ، جغرافیہ، ریاضی، اسلامی قوانین اور نظم و نسق کا فن اور زبانیں جیسے عربی، فارسی وغیرہ سکھائے جاتے تھے۔ مشہور اسکالر ابو الفضل جس نے ہمیں اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ اکبر نے ہندو طالب علموں کو جو مدرسے میں سیکھنے کے خواہش مند تھے انہیں سنسکرت اور اپنشد سیکھنے کی اجازت دی تھی۔ تعلیم برادری کی سیاسی، سماجی اور معاشی ضروریات پر مبنی تھی۔ طالب علموں کو اپنی پسند اور اپنی زندگی کے مقاصد کے مطابق مضامین کو انتخاب کرنے کی آزادی تھی۔ مدارس طالب علموں اور اساتذہ دونوں کے لیے رہائشی سہولیات مہیا کرتے تھے۔ اب خانقاہوں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ خانقاہیں یہ قرون وسطیٰ یورپ کے خانقاہوں کی طرح ہوتے تھے۔ یہ چہیتے اور عزت مآب ولیوں کے مقبروں سے تعلق رکھتے تھے جن کا جشن منایا جاتا تھا، جو درگاہ کہلاتے تھے یا سمجھے جاتے تھے۔ قرون وسطیٰ دور کے دوران بدلتے ہوئے سیاسی حالات کی وجہ سے تعلیم کو ایک دھچکا لگا۔ دہلی اور آگرہ میں مسلم حکمرانوں نے خواتین کی تعلیم کی ترقی کے لیے کچھ خاص کارنامہ انجام نہیں دیا یا کام نہیں کیے۔ تعلیمی کام نجی اداروں اور افراد نے دیہی علاقوں اور شہروں میں لے گئے۔ تعلیم کو محض لوگوں کے ایک چھوٹے حصے کے لیے دستیاب کیا گیا۔ لڑکیوں کی تعلیم کو ذاتی معاملہ سمجھ کر والدین یا سرپرست پر چھوڑ دیا گیا۔ مسلم معاشرے کی عورتوں کو اساتذہ کے ہاتھوں اپنے ہی گھروں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان اساتذہ کو قیمتی تحفے پیش کیے جاتے تھے۔ اعلیٰ طبقے کی لڑکیوں کو ہی تعلیم دی جاتی تھی۔